पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आज आम मैंने साधारण कालर प्रथम वर्ष विंश रविवार पदार्पण करूँ। आज मुख्य प्रसंग तुमर विश्वास महान अटे। आज प्रथम पठन जिशाय ग्रंथ 56 अध्याय 1 पद और 6 ରୁ 7 पदरे कहुए प्रभुंक गृह प्रार्थनार गृह। द्वितीय पठन रोमियो मंडली निकट को प्रेरित पावलंकर पत्र अध्याय 11 पद संख्या 13 ରୁ 15 एवं 29-32 कहे परमेश्वर दया समस्त को प्रदान करा जाइछि। माथ्यू लिखित सुसमाचार 15 अध्याय 21 ରୁ 28 कानूनीय नारी विश्वास विषय दर्शाए। आज प्रथम पठन प्रवक्ता जिशाय 56 अध्याय 7 पदरे कहते आम्भर गृह सर्वगोष्ठीय लोकंकर प्रार्थना गृह बोली विख्यात हेब। सुतरां एही गृह रे परमेश्वर स्वयं जो मैंने तांको परिचर्या करिवे तांकरी नाम को प्रेम करिवे एवं तांकर दास निमित्ते तांको आसक्त हेबे, अर्थात विश्राम बार पालन और नियम बा आज्ञा पालन करिवा जनता को प्रभु परमेश्वर प्रार्थना गृह को सेमानंको कढ़ाई आनिबे एवं जहाँ समस्त बलि अर्थात सेमानंकर होम बलि और प्रायश्चित बलि सबू यज्ञवेदी उपरे ग्रहण करिवे। उपरोक्त विषय दर्शाए जे जो माने प्रभु को आलय बा देवालय बा गिर्जा को आसंती निजर समस्त मनस्कामना उद्देश्य मानत उत्सर्ग करती से माने प्रथमे परमेश्वर आज्ञावली और विश्राम बारर नियम अर्थात रविवार दिन प्रभु को स्मरण करिवा, पूजा आराधना करिवा, प्रशंसा और धन्यवाद कहिबा, तेबे ही से समस्त प्रार्थना बा मानत ग्रहण बा श्रवण करिवे। किंतु परितापर विषय यही जे प्रभुंकर आज्ञा और नियम को पछरे पकाई दे आमर स्वार्थ और मंद अभिलाषर मानत बा उद्देश्य को प्रथमे उत्सर्ग करने को आनी थाउ, जहारी फलरे यह अग्राह्य निश्चित भाव रे होई पारे। जाकब 4 अध्याय 3 पद कहे तुम्हें माने मागिले मध्य पाई पारुना हो, कारण तुम्हें ठीक भाव रे भिक्षा न करी मंद अभिलाषर तृप्ति पाई मागी थाओ। सुतरां आमे गिर्जा को जाओ जेपरी आमे जहाँ भिक्षा करू ताहा जेपरी प्राप्त करि परिबा, किंतु मनरे और हृदय जदि पूर्ण विश्वास नहीं, आज्ञा पालन नहीं, रविवार बा विश्राम दिन को बा पवित्र दिन को न मानि चलिबा, तेबे जहाँ भी पाइबा कथा ताहा मध्य हराइबा। आज सुसमाचार जदि जड़े कानूनीय नारी जहाँ लभिबा कथा नुह ताहा जदि से प्राप्त करि पारुछि एहिथिपाई कारण तार संपूर्ण विश्वास ख्रीष्ट जीशुंक ठारे न्यस्त करी भिक्षा करिछि। वास्तव में सही नारी तांको पाखकु बा निकटकु आसिबार बा जीवा ही योग्य नुहे, अथच से जाती पुणी कांदी कांदी भिक्षा करी कहती माथ्यू 15 अध्याय 22 पदरे हे प्रभु दाविदंक पुत्र मते दया कर, मोर झियो भूत द्वारा जंत्रणा भोगुछि। प्रथमे यही प्रार्थना प्रभु ग्रहण करती नहीं, अर्थात से नीरव रहिले। द्वितीय शिष्य माने मध्य तांको अणदेखा करती वो पठाई देवा पाई प्रभु को कहती और तृतीय जीशु लांछनार वाक्य मध्य कहती। माथ्यू 15 अध्याय 26 पदरे पिलामानंकर रुटी नहीं कुकुर मानक सामनारे फिंगी देवा उचित नुहे। यही समस्त सत्वे मध्य तांकर विश्वास रे टिकक मध्य ह्रास हला नाही, बरं सही समस्त अग्राह्यर परिवेश परिस्थिति और वाक्य तांको विश्वास को दृढ़ और साहस जोगाई पारिथिला। तेणु से दंभर सहित कहती माथ्यू 15 अध्याय 27 हाँ प्रभु कुकुर माने मध्य सेमानकर मुनिबंक मेजर पड़िथिबा रुटी खंड गुड़िक खाती। यही प्रति उत्तर निश्चित भाव रे प्रभुंकर हृदय को भेदी स्पर्श करि थाई पारे। से केबे मध्य एही भली प्रति उत्तर आशा करि नथिबे। तेणु जीशु नारीर विश्वास को प्रशंसा करि यथाशीघ्र मंजूर करती, जहारी फलरे मातांकर अनुजाई तांको झियोटी सुस्थ हो पारिला। साध्वी मणिकार प्रार्थना मध्य एही भली जणे माँ होई निज पुत्र अगस्तीनंक मन परिवर्तन पाई अहरह प्राय 18 वर्ष काल प्रार्थना करथिले एवं प्रभु तांको प्रार्थना श्रवण करथिले। एही द्वय नारी सेमानकर प्रार्थना भिक्षारू ओहरी जाई नथिले, फलरे सेमाने जहाँ चाहिए ताहा हासिल होई पारिथिला। तेणु साधु पाउल लिखती प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय 17 पदरे निरंतर प्रार्थना कर।
ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫର୍ମୁଲା ବା ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ହିଁ ଲାଭ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କେତୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ପ୍ରଥମ, ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅବ୍ୟାହତ ରୁହେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀରବତା ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯୀଶୁ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରୀଟି ନୀରବ ରହିଲେ ନାହିଁ କି ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ନ ଛାଡ଼ି ସେଠି ହିଁ ରହିଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ତଦ୍ରୂପ ହୁଏ, ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏତେ ନୀରବ? ମୋର ବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନେବେ? ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ୍ୟାଗ କରିବା ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ, ନଚେତ୍ ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସତ୍ୟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନମ୍ରତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କାନୁନ୍ୟ ନାରୀ ହତୋତ୍ସାହ ହେଲେ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ କି ରାଗ କଲେ ନାହିଁ, ଅପମାନିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ବିନମ୍ର କଲେ। ସାଧୁ ଅଗସ୍ତିନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଭର୍ଚ୍ୟୁ। ସମସ୍ତ ଗୁଣର ପୁନାଦି ଅଟେ ନମ୍ରତା। ସେହି ନାରୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ଓ ମଧୁର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଯଥା ଲମ୍ବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ। ମାଥ୍ୟୁ 6:7-8 ପଦରେ ଯୀଶୁ ସତର୍କ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ଅବିରତ ବିଶ୍ୱାସ। କାନୁନ୍ୟ ନାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଳେଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ନୀରବ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତିରସ୍କାର କରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଛନା ବା ଅପମାନର ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ନାରୀର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଲା। ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନାହିଁ କି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବିରତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିଲା। ସାଧୁ ପାଦ୍ରେ ପିଓ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରେ, ହୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଶା କର ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାନୁନ୍ୟ ନାରୀ ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଆଶା ବାନ୍ଧିଲା ଓ ବିଚଳିତ ହେଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଲାଭ କଲା। ଚତୁର୍ଥ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ସାର୍ବଜନୀନ। କାନୁନ୍ୟ ନାରୀ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସେହିମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୟା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ପୂର୍ବ ସନ୍ଦେଶ ଯୋଗାଏ ଯେ ଯୀଶୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିବେ। ସୁତରାଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଅଟଳ ରହିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ଓ ନିର୍ଭର କରୁ। କାନୁନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ଯେ ତା'ର ଝିଅଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ମାଧ୍ୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଣ୍ଠୁପାତି ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କାମନା ନ୍ୟସ୍ତ କରେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିର୍ଭରତାରେ ହିଁ ସୁସ୍ଥତା ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରନ୍ତି। ସାଧୁ ଅଗସ୍ତିନ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରେ ଆସ୍ ଦ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିପେଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଗଡ୍, ୱର୍କ ଆସ୍ ଦ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିପେଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ୟୁ। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏପରି ପରିଶ୍ରମ କର ଯେପରି ସବୁକିଛି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର ଭୟଭୀତ ସମୟରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଓ ସାହସ ଦିଅ। ମୋର ସନ୍ଦେହ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇ ପରିଚାଳନା କର। ମୋର ବିଫଳତା ସମୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରେରଣ କର। ରୋଗବ୍ୟାଧି ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭିକ୍ଷା କରେ, ତଥାସ୍ତୁ।